estándar. Cuentan con más salud, infligen más daño. Normal. Juego 100%, yo 50. ¿Mejor ahora qué? Y yo mejor. Sí, ¿no? Sí. Diálogo. Tamaño del texto. Estoy ciego, pero no tanto, hombre. Un acompañante caído volverá a estar disponible al final del combate. O a menos que... No leí nada. Creo. ¿Por qué quedarse en la Tierra cuando la prosperidad guarda en las estrellas? En realidad, sentido tiene, ¿no? The Outer Walls, disponible en mi canal de YouTube. Es un poco Fallout, ¿no? El inicio. En una sociedad diseñada para maximizar tus recursos. No. ¿Fue? No. Ahí. ¿Ya lo has jugado tú? Pregunta 12 del 5 de 2320. Hop to left, no sé qué. Alerta. Breach of Hope Securities Corridor, Identifying Ship. Para la intro sí, sí. La intro sí. Tiene mucho estilo. Mucho Fallout 4, ¿crees? Seguridad. Tiene pinta de que va a ser un juego divertido. El juego es de 2019 y por lo visto tiene bastante buenas reviews. A la gente le gusta mucho el juego. Para mí la verdad es que estaba un poco perdido en el horizonte, no sabía muy bien de él. No sé mucho de él. Ok. Me toca mucho la moral que la música sea lo más que se oiga en vez del juego, en vez de la voz. Lo voy a bajar la música. ¿Quieres cancelar? Joder, no, vamos a elegir mi personaje. Fuerza, en la media. ¿Cómo que en la media? Bueno, no. Bueno, eso, inteligencia, bueno. Encanto, bueno. Temperamento en la media. Ah, que tengo 3 puntos más. Percepción, alto. Y destreza, alto también. Creo que va a ser mejor. Cuerpo a cuerpo, a una mano, más 13. A distancia, defensa, diálogo, sigilo, tecnología, liderazgo. Uff. Tecnología. O cuerpo a cuerpo. Una cuerpo a cuerpo. Y otra tecnología, yo creo que nos va a venir mejor. Técnico del servicio de bebidas, burócrata, operario de fábrica, granjero, agricultor, controlador de aditivo alimentario, conserje, mascota del equipo de Tospol, técnico de medicina, inspector de sanidad, ayudante científico, subchef. Sin aptitud aparente. Bien por ti. Soy un hombre con el rostro... No sé. Madre mía, el pobre. Tono de piel blanco leche, ¿no hay? Color de los ojos. Verde, azul lily. Vamos a hacerle una frente ahí. Ahí. Lo único que me molesta es el tamaño de la pedazo de napia que le pusieron. Inclinación de la nariz. Chura. Tiene una pedazo de napia acá. No se sabe muy bien de qué color es este. Verde. Pelo... Verde, obviamente. Cejas estas. Facial, sí. Y tiene que ser pelo verde también. Verde, obviamente. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo nos llamamos? Dígame un nombre ahí rápido. En el Baldur que me llamo Soy Green. En este no sé qué ponerme. ¿Cómo nos llamamos? Salchicha verde.
Salchichón verde. Me gusta más. ¿Qué me va a dar? ¡Oh! Me da perfecto. Salchichón verde. Me gusta. Editar el nombre, no. Siguiente. Resumen a la media. Aplomo +1. Perfecto. Salchichón verde, joder. Nombrazo. ¿Nunca has conocido a alguien que tú dices, te dio un pedazo de salchichón? Pues, aquí lo tienes y verde además. Y ya está podrido. ¡Que vienen! ¡Corre! Vamos, este tío me acaba de robar de aquí, ¿no? Bootlickers. ¡Ay! ¡Fuego! Salta. Le falta un toque. Le falta un toquito. Música de Star Wars. Status. Shit. Vale. Omitir. Mantener enter. Mantenido. Gracias. ¿Pero qué hace esta línea aquí? The Halcyon Observer. Volumen 65. Issue number 1. 60 aniversario de la desaparición de Hope. Desaparición de la esperanza. There you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing. Ahora soy un smuggler. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing. Es un especialista. ¿En qué? One-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Para tenerte vigilado encima, por la cara. Me molesta mucho la mezcla de audio del juego, ¿eh? Está mal hecha. Sé por qué lo hacen así, pero me molesta. Muy bien. ¡Ah! El exterior. A ver, sonido. La música. Vas a hacerle aquí al 50% mínimo. Pues sí, activar el diálogo sí. Mostrar sonidos del ambiente. Vale. Vaivén de la cabeza. Quiero ver lo del vaivén de la cabeza, como es. No se guardó la música, ¿verdad? Sí. Aterrizaste. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame Salta. about the whole squashing thing. Coño, Nasty ¿cuánto way puede to saltar? go. Nice. Agáchate. Control, vale. Cabezazo ahí en la frente. ¡Un dragón! Vale, vale. Correr. Vale, eso era para curarme. Fallo táctico. Hola. Me cago en la... Se quedó sin pierna. ¿Qué cogí? Hay un bicho, ¿no? Aquí. Cánido asustadizo. Ok. Por aquí ellos no pasan. Me recuerda al otro juego que jugamos la otra vez, que se llamaba no sé qué, Dropship. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects.
El fob está un poquito chiquito. Muy bien. Hey, you, come here. Come here. You've tried the best now. Guardia Now Pelham. try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. ¿Qué te ha pasado? We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Vamos, Then my gun que eres misfired. imbécil, vamos. Right through my side. No pasa I mean, nada. what are the odds Lo of that, hemos visto, lo hemos visto de Just todos los barely colores, scraped by papá. with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Ups. A ver. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Ajá. Hope you don't mind me Me omitting debes this la little vida. exchange for my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Que son moderadores. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some Desempleados. had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Mm-hmm. Yeah, you sound a lot like my lieutenant. Here, hope this gun serves you better than it did me. Eres imbécil, dame tu Here, arma. you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Dime que lo puedo matar. Y no puedo robar nada de aquí, ¿no? Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... Una ratucha. Pip, 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 pip. Dilatación táctica del tiempo. Debido a las complicaciones de la reanimación tras un largo periodo de inversión, tu cerebro procesa el tiempo de forma diferente. Huh. En plan, puedes hacer que todo sea más lento. Ok. Lo siento. No sé muy bien qué estoy haciendo. Cogemos. Plátano. Pirateo y cerrasquería. Tienes talentos de pirateo y cerrasquería, pueden llevarte a muchos lugares. Un báculo de no sé qué. Coger varitas de pescado, obviamente. Harina. Pan rebanado. Tienen un baño y todo aquí. Está feo. Ah, el fob. Si lo puedo subir. Sí. 110. ¡Oh! Esto es otra cosa. No sé cómo se pone mi inventario, pero me imagino que será... ¡Eh! Esa última muerte. ¿Qué tienes aquí? ¿Cómo se cambia el inventario? ¿Vale? Gestión de las armas. Gracias. Sable de centinela. Báculo telescópico. Me gustó. Eso puedo hacer... Si me lo tenía nada el podrucho este. Nave de Hawthorne. Vamos para allá. ¡Uy! ¿Puedo hacer lo de...? Eso puede estar guapo.
Plan saltar y parar el tiempo para caer más despacio. Perfecto. Me parece una buena opción. Soda Kimball, creo que estos son buena gente. Get over here before you get yourself killed. Hola. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. Vengo de There's mi casa. marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if ¿Qué es lo de la he ganga was all those especial marauders esto? ¿Qué mierda es shambling eso? about. Really? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. Oh, qué Let's see him pesado. back to Edgewater. Just as soon as I cross these marauders off, I just, you think? Claro, Most marauders can't even talk. But criminals do attract other criminals by their own nature. obviously. You know what? You're right. It's time we Tienes razón. cross those marauders off, find whoever owns that ship, and Es file muy a Fallout el formal juego. court. Then it's gonna be Here we go. Here we go. Turururururururu. Yo solo quiero mi nave. Cuidado la cabeza. Oye. Puntos de talento. Mejoras en talento. Ah. Subida de nivel. Muchas gracias. A distancia. Me parece bastante... Atrás. Me parece bastante... Coño. Atrás. A ver, aplicamos. Sí. Ventajas. Ralentización, fortaleza, negociante, demostraciones mortales, trotamundos, velocidad terminal. Mula de carga. Uf, que la mula de carga siempre es una buena opción, ¿no? Al principio para poder llevarnos todo. Diario. Forestar en tierra extraña. Busca la nave de Houghton. Fijar cómo activa. Ya la tengo, ¿no? Ok, códice. Botín, consumible, inventario. Oh, me toca un poco la moral que estos sean cosas que tengas que cliquear. Gestión de armas. Ajá. Sí. Sí. Me infiltro, acompañantes. Ok, perfecto. Ok. Tararararam. ¿Se murieron los compañeros? ¿Tú qué eres? La carne de cánido. Para adentro. Ábrete, sésamo. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Gracias por informarme. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Hello, Marauder. Ah, la voz es igual que Gladys, la de Portal. Of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Literalmente Please Gladys. return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. ¿Y qué vas a hacer? ¿Autodestruiste? No me gusta que me hablen así. I have been programmed to communicate with diplomacy and tact. Permíteme que te lo Please allow me demuestre. to demonstrate. Jetson procedures initiated. Disengaging airlocks.
Prepare to eject all 40 20s in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property. I am incapable. Ok. Es una mancha roja. Es una mancha roja de agua en mi cápsula de escape. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. De nada, hombre. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Sí. Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Totalmente. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Qué Our raro. main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Repáralo. ¿Quién te lo impide? Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Gracias. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Sí. Best of luck in your search for... Dame el cacharro. ¿Dónde está? The navigation console is offline at this time, Captain. A ver. ¿Tengo que ir a dónde? ¿A dónde tengo que ir? Ernesto. ¿Quién eres tú? I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Hello. Altercation, you say? Yeah, Altercado. as that goes. Spacer's Choice policy strictly prohibits dying during work hours. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies, too. Living or otherwise. O están vivos o muertos, le pertenece a la empresa. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Hala. Don't get paid bits to chat with strangers. No gano bits por charlar con desconocidos. Talk to Silas over by the cemetery. Si matamos a Ernesto. Vale, tengo que ir allí a buscar. ¿Qué tengo que ir a buscar? Busca un regulador de corriente. Ok. Tenía que probar si eso se podía romper o no. Líder del pueblo. Tiene pinta de que soy otra gente de aquí. De la zona, ¿no? Quiero un vistazo, a ver. Hola.
Un cafre. Gracias. Adrenalina. Mechero. Plátano. Ah, no. Plátano. Las ranas colgadas esas eran plátanos, por lo visto. Madre mía. Ok. ¿Qué hizo ese sonido? Cementerio. Whoa, hey, where'd you come from? De mi casa. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior Inhumer for the town of Edgewater. El Inhumador. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the Junior Inhumer, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? I'll be around if you change your mind. Hola. Una propiedad de registro de inventario. El club de inhumadores. Ok. Poro. Siempre me ha parecido increíble que esta gente te deje entrar, caminar ahí con el arma en la mano como si fuera Anakin Skywalker. Con el sable en la mano así y que no te diga nada. Que les dé absolutamente igual por donde pases. ¿Qué te va a decir? Nada. Basura espacial. Tengo que ir allá arriba, ¿no? Supuestamente. To the Edgewater. Plane. I've got some time. ¿A qué te dedicas? Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Okay. Da-da-da-da-dee-da-da.
A ver si nadie me lo va a prohibir. Yo entro por ahí para adentro. Un poquito como Pedro por mi casa. Miss Holcomb, I need to explain this addressing the grease monkey, Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's, mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with, well, not fish. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. ¿Chicharrarme? Oh, yes. Saw someone put his hands on a regulator while the power was running. His legs were still twitching when we buried him. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. You're the first stranger to wander into town in an age. Scripture tells us that nothing happens without reason. ¿Cuál es la razón? The geothermal plant was built by our owners, Spacer's Choice. Lit up the whole Vale once upon a time. Most of the Vale is now abandoned. All that power is going to waste. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Good law, no, I don't want you killing anyone, least of all them. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. ¿Cómo la reconoceré? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, I am asking you to help us survive. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented. You will... Claro que sí, hombre. Great. Well... Acompañantes. Has conseguido un acompañante. Los acompañantes son personajes que te unieron a la aventura y se te unieron de distintas formas.
Venga, vámonos. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Ya me quiere estar vendiendo cosas. Hey, mister, can we talk? Sorry. Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matter. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't Una persona que se cree lo que dice no lo hace, no es una mentirosa. A person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. It just... I think you should talk to the town's vicar about it. The mission's on the east side of town. You can't miss it. Ok. Vicario, laboratorio. Venga, vamos a hablar con el vicario porque está aquí al lado nada más. ¿Cómo es? I've always felt weird in here. It's too clean. Yes, what is it? You're in a... And Ms. Just tag... I... What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to... I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. It's a handwritten journal, a faded... Bakonu. I just want to keep the writing out of layman's hand. On the contrary. Parece fascinante. Venga, adiós. Vámonos. Ok. Laboratorio botánico. Para allá. Vámonos para allá. Transición al Valle Esmeralda. Saltuna Cannery. Okay. Qué guapo. When I was little, we'd get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love the wind here.
laboratorios de botánicos, 150 metros para allá. Pues me la acaba de liar el juego. Ups. Fusil de asalto. Me ha costado un poquito más. 110, 215. No tengo balas. Here they come! Everyone all right? The fuck? Terrorraya. Hábito de los apareamientos de las terrorrayas. Se te pasa por ponerte a mirar. Eso pasa por ponerte a mirar pájaros. Centinela mecanoide dañado. Searching for repair bay. Error. I could probably fix that. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Vamos a tener dos. Gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, Navigation systems operational. I don't reckon Jeremy understands the concept. Spacer's Choice reminds all colonists that serving the Spacer's Choice family is the highest possible reward. I have been programmed to deliver this pre-approved message. Great. Be more careful. Jeremy. No hay nada aquí que pueda. Que puedo dormir y todo. La piedra te la puedes quedar, pero el resto me la llevo. ¡Vámonos! Me falta método de transporte. Esto de caminar 10 millones de kilómetros para no ver nada. Secuaz del hombre. Cronalina. Ah, vale, con esto lo puedo dirigir. Subite de nivel. Coralan, Adrena, exotraje empedrado. Voy a haber explotado los cacharros estos. Cuerpito, defensa, sigilo, tecnología. Liderazgo.
y a distancia. ¿Veis? Para pam pam pam. Yeah, huh? Mm, You mean about the mission being too... I know, but Vicker says the the machine fixing the universe? creo que soy el... Me morí por no saberme los botones. Joder. Perfecto. Ataque potente cuerpo a cuerpo. Me gusta. A ver, vamos a lootear aquí a todo Cristo. Exotraje empedrado. Me falta lootear a alguien, ¿no? Tenía antes. Ah. Colega. Evicta. I'm going. All right, I'm on the move. Oye, ¿cómo? Yep, be right over. No, quédate ahí, quédate Sorry, ahí. Kay. Moving out. Quédate ahí. ¿Cómo la subo de nivel a ella? Sí. Salvo de hierro. Invisibilidad. Coralín. Martillo de impacto. 121, 110, 110. No tiene pinta que voy a tener nada mejor, ¿no? Attacking. Okay, here we go. Nice one. Be right there. Shit, que me la mata. ¿Cómo no la puedo curar a ella? Aquí la cabecilla tenía que tener esta. Cartuchos de bits. Que no sé muy bien lo que son, pero... Cartucho de energía. Electroganzúas. Actividades criminales. El aislamiento de las áreas prioritarias de datos que sean actividades legales. Los ciudadanos los veo como los objetos. Si quieres los ciudadanos. You're fast.
he visto nada de nada. Agua sin más. Nicely done. Coco exprimido. Vale. Se las puedo dar yo a ella. Es decir, yo le puedo coger... Se ve que no. Silenciador susurro. Ok. Vale. Este funciona un poco mejor por lo que veo. Pero quiero darle armas a ella. ¿Por qué no le puedo dar...? Ah, sí le puedo dar armas. Pero claro, si no tiene ella va... Coralín, coralón. Ella que usa mis balas. ¿Cómo? No sé cómo funciona. Vaya esmeralda. Moving out. Sure. Look out! ¿Qué? Okay, moving out. We did it. We did it. Me gusta tu collar. Residente se murió. Oye, ¿por qué? Ah. Le falta ahí un poco de cuerpo, pero no pasa nada. Moving. ¿Se le puede pedir que se agache? Here they come! On it! Come on! Here they go! I'm going! ¿Qué?
¿Por qué no me deja? Siempre le tengo que dar cosas a esta chica para que... Coraline, Coraline. Pero me sale como que puedes subir de nivel, pero no me deja... No me aparece que puedo usar. Tarari, tarara, tarari. Inventario. Supuestamente tengo algo que está roto. No tengo suficientes piezas. Ah, no me jodas, que encima se rompen las... Interesante. O sea que sí que vale la pena tener diferentes armas. O sea, tener múltiples armas de lo mismo, en realidad sí que sirve para algo. Adrena. Muy bien. Ah. Ok. Le voy pillando el truquillo. Entre comillas. Siete y esta 4. Qué sexy. Cago en la puta. Qué sexy estoy. Máquinas expendedoras. Mira giroscópica. Casco defensivo. Coño. No había nada más caro. Manos de bananas. Todo lo que estaba pensando. Me gusta este casco, la verdad. Wait. Ah. Laboratorio orgánico. Opcional llave de la sala de primeros auxilios. Atrancada. ¿Y dónde está la llave de los primeros auxilios? Transición a región Valle Esmeralda. No.
Mechero. El derivador, que no sé muy bien qué es. Ah, por aquí entramos. La ratulla. A ver, tengo que buscar la sala de primeros auxilios. ¿Qué sala? Ninguna sala aquí parece de primeros auxilios, la verdad. Pararita, tatara. A la planta alta, a lo mejor. Me la salté antes. Ya que estoy, looteamos todo esto, ¿no? Esto no tiene pinta. No tiene pinta de ser nada de esto de primeros auxilios. Ingeniería mecánica. Piezas de arma. Ahora todo aquí una zona. Saltuna. Mantirreina. Llave de la sala de primeros auxilios. La encontré. Ok. Estás muerto. Vente por aquí, vente por acá. Por acá. ¡Ja! Pito a pito de desintoxicación. La porra eléctrica. Filtro fertilizante. Vertiginiebla. Me lo llevo todo esto, que no sé muy bien qué es, pero todo para adentro. Está trancada por ahí, no me deja hacer nada. Ok. Creo que aquí ya hemos looteado, si no todo, el gran porcentaje de ellos. Podemos avanzar. Ok, le falta un poquito de cuerpo. 170 y pico. Para. Que puedas dormir 6 horas, está loco. Vale. Ya ver la de bicho que va a haber aquí, ¿no? Move along, stranger. We don't want any trouble. I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. Answers, huh?
You must be one of those... A geo what? Look, plants ain't my purview. You're better off asking after Adelaide. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense. Much obliged. Much obliged. Coralín, Coralán. Tiene que estar aquí dentro, ¿no? Tiene pinta de esto ser... If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other... Excuse me, Miss McDevitt? Why, thank you. You're Robert's girl, are... Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? Nope. Let's hear it. What's Reed's idea of peace, then? Make amends. Spare me. Only thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. A hero to the people who matter. To us. To the ones who come around. To the ones you save. Reed will never understand. He has been too long inebriated on the wine of corporate culture. All he sees is productivity, output, profits. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves, and our own little camp grows and thrives. I trust you will listen to your conscience. Something you need? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la energía a los otros? Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. Ok, pues vamos a ver a quién le quitamos la electricidad. Puedes hablar con una gallina. Espérate, huevos muchitas. Pensé que podías abrir una salida por aquí, pero no. A ver. No. ¿Puedo hacer parkour? No, joder. Pues para atrás. Para atrás, pues.
La coge del volcán. I've always wanted to poke around in here. Okay, quiet. ¿Por qué hay tantos científicos muertos por aquí? Decía, leí mal. Leí lanzagranadas. Dije, no puede ser, creo que leí mal. Pero no. Leí bien. Leí bien. That was quick. Pero, ¿qué te piensas? Quita el medio. El platformeo no está mal, pero... Cartucho de bit, armadura de asalto de élite, me gusta. 4, 4, 7, 3. ¿Este que tenía? 9, 9, 7, 4, 4, 4. Para que no se me muera la chiquilla. Oh shit. Piezas de las armas. Piezas para las armas. Dame. Pensé que sería más difícil de lo que fue. La verdad. Uy. Uy. Silenciador de susurros. Los controles están jodidos. Carga más. Ta, 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 ta. ¿Cómo se abre esto?
O sea, tiene que haber una manera de poder... Adrena... Ok. No puedo hacer nada con esta mierda. Sacar de la basura. Cápsula de energía. Maqueta de la nave espacial, mechero. Un servomotor. Oh. Que sí, hombre, estamos haciendo todo bien. Dudo mucho que esto sea como muy fácil, ¿no? Me falta todo. Oh shit. Un dron de combate, vale, ya sé lo que nos puede joder aquí la vida. Ah, qué idiota es esto, tío. Esto sí lo salta, pero eso no. Pereza. Usa el terminal. Cápsula de concentración. Sure thing. Sure. Redirigir suministro. Estado central. Laboratorio botánico. Active los 3 interruptores. Ya sé yo que me parecía demasiado fácil que fuera That'll be easy enough. entrar y cogerlo y tal. Mecanismo de control. F. Oye. Here we go. Vale, por aquí venimos. Lo de que en vez de saltarle las escaleritas estas, las vallas, me toca un poco la moral, lo tengo que meter. Revisar el código de acceso. Ganga Thompson. Ok. Ok, tengo que activar una llave, ¿no? Está trancado.
muertito. Ok. Si algo me han enseñado los Resident Evil es mirar por detrás de las columnas. Lo cual me recuerda, ya este fin de empezaremos con el Resident 4. Que lo teníamos ahí abandonado. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Armadura antidisturbio. Me gusta. A mí me gusta. Centinela mecánico, por aquí para arriba, por ahí para abajo. Estás muerto, papá. Self-diagnostics complete. Jeremy. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. The spacer's choice. Hostile actions towards spacer's choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion in compliance with Affirmative. Okay. I'm going. Two more. What'll happen to Miss McDevitt's folks if we Dos send más. power to the Vale? No, just leave me alone. Hola. Go away, Phantom. Behind the scenes, you're liable to get scalded. Sure. In a jiff. Oh. That's the last of them. Oh, banco de trabajo. Trastear. Desmontar. Ahora, esto es lo que me interesa a mí.
Nice. No sé qué de potencia. Silencioso. ¿Y no le puedo poner lo de silencioso a este también? ¡Ole! Ahora sí. Ahora empezamos a hablar. A ver, talentos, ventajas. Mantenimiento superior. Por favor. Ok, para talentos tengo 10 puntos, cuerpo a cuerpo, a distancia. Interesante. Ok. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Buena pregunta. Uy, sí. Se te vio un montón haciendo. Pero no había un tipo aquí chillando antes. Creo que lo ignoré completamente. Tampoco sería la primera o última vez que ignoro a alguien que me chilla auxilio. Ok, la tercera está aquí. Hay que hacer la electricidad. All I know is the decision's final. Está trancada en mis narices. Tarjeta de acceso del jefe. Debería estar aquí, ¿no? No la he visto. Por aquí entramos. Estoy buscando zonas que no haya mirado. Por ver si encuentro esa tarjeta. Despacho del gerente. Seleccione 5 para despedir. ¿Qué dice? Vale, historia desbloqueó un ¿Qué puerta desbloqueé? Por aquí vine.
Seguro que tiene que estar aquí dentro. Wow, you got that? Ah, sí. Acceder, departamento. No me sirve. Empleado. Ah, paso. No lo voy a... Me quedan cartuchos. Pasando. Vámonos. Casco de salto estándar. Me faltan las cosas verdes esas, azules. ¿13 y 17 esta chica? No es este tipo, ¿no? No, empleado sin más. Once we do this, there's no going back. I'm going. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just... Well, that sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. I hate to say it, but I think Mr. Thompson... Sorry, I didn't mean to bap... ¡Ja! Blade estará furioso.
El pobre. ¿Hay quick travel en el mapa? Lo vamos a averiguar en breve. Sí que hay. Se murió. El hecho de que haya quick travel me acaba de alegrar la vida. Terror en el Monarca con Ruth Bellamy. Sal con Helen. Reptos. ¿Por qué no hay luz? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Piel de ratrucha. Hello, You want to know what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Is that right? I'm dying to hear this. Please, educate me. Liberating? Edgewater is my home. The only home I've ever had. I put down roots here, gave decades of my life to this place. I never asked to be liberated. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Good. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Así no tienes que volver a preocuparte.
No, le hice un favor, así no se tiene que preocupar de ir a la cárcel. Vuelve a la falible. Todavía no hemos hecho nada. Okay. Salud de hierro. No. Good. Ok, vámonos. Huh? What was that? Here they come! For my people. I put my whole life in that cannery. Problema. Ok, vámonos. Antes de crear más havoc. ¿Qué enemigo? Centro cívico, no. Laboratorio botánico, sí. Vamos al laboratorio
Botánico. Be I better you with Adrena time. Keep your wits about you, friend. A ver, la chiquilla esta estaba aquí en la... Esto, ¿no? Siempre. ¿Dónde estás? Aquí está. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? I would have paid my last My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. So I buried my boy in the cemetery, gathered my blunt as a hammer. But your time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Sí, me jugué la vida. You're not quite like anyone else I've met. You're welcome among us if you're ever so inclined. You are welcome. I've never seen the camp so lively. Dame el campito. Carga de plasma o para mirar, no. Para pam, pa pa pam. Vamos para la nave. Ayuden al chairman y el minister Clerk. Hostia, no encontré el libro al final, ¿no? Sí. No me suena que encontré ningún libro. No. No me suena. Ok, vámonos a la nave. Is this your ship? Oh my stars, she is just so... Oh, Edgewater. I have imagined it, but I want to ask you something, and you can say no. And if you have... Yes! Captain. Tengo un capitán. Okay. Hola. Captain, what can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engine... Our engine room is located behind... En la bodega.
Subo por las escaleras. Me imagino que será esto, claro. ¡Uy! Sellado, sellado, sellado. ¿Puede ser posible que me pierda en mi propia nave? Sí. Es más que posiblemente. What can I do for you? All systems are operating. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our... ¿Dónde está esta chiquilla? Moving. Ah, está ahí. Moving. Vámonos. Welcome back. All No parece una nave muy estable, la verdad. The unreliable. We have received a communication La falible, request from claro. Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of... What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. Okay. The Hope has some of the brightest minds Earth ever... You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. Te va a Captains encantar. don't fly their own ships, you see. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll... Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance. It has... The Transmission ended. A la pionera. Pasaje a cualquier parte. Ok. Vamos a guardar. Archivo. Vale. Y lo vamos a dejar por aquí, cariñitos. Ok. ¿Seguro que quieres salir? Sí. Nos vemos mañana. Hasta entonces, pórtense mal y cuídense mucho. Les quiero.